Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So in this video kita akan belajar tentang application of vectors. So kita dah selesai scalar product and kita dah selesai vector product. So kalau kamu tengok dekat application ni kita ada 6 parts of application. So ada banyak So most of the question untuk chapter 5, chapter vectors ni ialah soalan application. So untuk video ni kita akan tengok the first two, which is equation of line dengan angle. Ini angle angle between two lines. Okay, equation of line ada 3 jenis, which is kita ada Cartesian equation, kita ada parametric equation and kita ada vector equations. Kalau kamu tengok angle between two lines, which is kalau kita tengok formula ni, familiar ke tidak, ini sebenarnya ada kaitan dengan scalar product kita. Ingat kita pernah cari angle between two vectors, sebenarnya benda yang samalah. Okay, sekarang kita tengok dekat application kita. Okay, first kali kita akan tengok equation of a straight line. So a line in space is a straight line which continues indefinitely in both directions and contains a continuous infinite set of points. Contohnya dekat sini saya lukis axis kita ada z axis and then kita ada this one is x axis kita and then kita ada y axis. Okay, so apa yang kamu tengok daripada kita punya origin ke point A, let's say point A kita letak sebagai x1, y1, z1. Point R pula ialah x, y, z. Okay. So, daripada origin ke point A kita ialah vector A. Daripada origin ke point R ialah vector R. So, ini apa pula? Ini ialah kamu punya direction vector AR lah. So, apa yang kita kena tahu, direction vector AR is parallel to direction vector V. Okay, direction vector AR is parallel to direction vector V. Okay, so ada dua benda yang kita kena tahu. First kali is a point on line ialah point A kita. Point A, point B, boleh juga any points on line. Okay, any points on line. And then kita ada vector parallel to line. Vector parallel to line ialah V kita. Okay. So lagi sekali ini ialah V kamu. A point on line tu ialah A kita. Okay. Mesti kena atas line kita. So vector parallel to line ialah V kita. Alright. So kita tengok suppose that R, ini point R kita, is a point which is free to move on a line containing a fixed point A. Okay, if V equals to V1I plus V2J plus V3K, which is this one, is the direction vector of the line. So, kita ada direction vector AR. So, ini ialah AR kamu. Okay, so inilah direction vector AR kita. So, kita tahu direction vector AR is parallel to V kita. So, kita ada AR, direction vector AR is equals to TV. Kenapa? Kita tahu that kita pernah belajar V1 is equals to lambda V2. Dia boleh jadi any constant dekat sini. Okay, so sekarang AR kamu ni kita boleh tukar kepada OR minus OA. Itu dah biasa. So TV kita equals to TV lah. So kita susun balik, kita ada OR equals to OA plus TV. So OR ni ialah vector R, OA is vector A, TV ialah TV lah. So the first one ni yang kita tengok ni, ini kita panggil sebagai vector equation. Okay, so ini kita panggil sebagai vector equation. Okay, so the second one in terms of component, it can be written as, kalau kamu tengok kita tahu R kita ialah xi plus yj plus zk. A kita ialah point x1 plus y1 plus z1. V kita tadi kita cakap V1. Ini salah Ni padam ni padam. Tak ada equal. Okay. So V kita is equals to V1I plus V2J plus V3K. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita boleh samakan dia. So basically X is equals to X1 plus TV1. X equals to X1 plus TV1. And next is Y equals to Y1 plus TV2. And last one kita ada Z equals to Z1 plus TV3. Okay. So the second equation yang kita dapat ni ialah kita panggil dia sebagai parametric equation.
So ini ialah parametric equation. So ingat parametric equation dia mestilah X, Y, Z sebagai subjek kita. So last one untuk dapatkan Cartesian equation. So basically kita jadikan T kita sebagai subjek. So kalau tadi kita tahu ini ialah R kamu, ini ialah A kamu, ini ialah V kamu. Okay, and then kita dapat parametric equation. So untuk dapatkan Cartesian equation, so basically kita just jadikan T kita subjek. Contohnya kat sini kita ada T is equals to X minus X1 over V1. Kat sini kita ada T is equals to Y minus Y1 over V2. Kat sini kita ada T is equals to Z minus Z1 over V3. So basically ini ialah Cartesian equation kita. So kita ada Cartesian equation, kita ada parametric equation, kita ada vector equation. So 3 benda ni kamu kena ingat lah. Soalan akan tanya directly sama ada Cartesian, parametric ataupun vector equation. Okay, tengok example 23. Find a vector equation. Nampak dia tanya vector equation. Dia nak vector equation. So kita tahu di dalam R equals to A plus TV. Tulis siap-siap lah. Kita nak R is equals to A plus TV of the line that contains point A and B. Okay, point A and B. So kita perlukan R ni, R lah. A ialah any points. A kita kat sini is any point. Any points on line. Kamu nak guna A boleh, nak guna B pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan akan lain lah, tapi tak ada masalah. Sama je. So V kita kat sini ialah, tadi kita cakap V ialah vektor yang parallel to direction vector antara dua point ni. So apa yang kita perlu cari? Kita kena cari direction vector antara A dengan B ni lah. So kita ada AB is equals to OB minus OA. So B kita is negative 2, 1, 3. A kita is 1, 2, 3. So kita akan dapat negative 3, negative 1, 0. So basically kita ada R is equals to A plus TV. So now just substitutekan. R stay as it is, R. So A is any point. Kamu boleh guna A boleh, kamu guna B pun boleh. So let's say saya guna A. Tukarkan dalam bentuk vektor. Kita ada I plus 2J plus 3K plus T. So vektor kita ialah this one. Okay. So kita ada negative 3I minus J plus 0K. So ini ialah vector equation kita. Okay, so next tengok example 24. Find the vector equation, the parametric equation and the Cartesian equation of the line through 1, negative 2, 3 in the direction of 4i plus 5j minus 6k. So dalam soalan ni senang sahaja, dia dah bagi kita point, dan dia bagi juga direction vector kat kita. So basically kita kena cari tiga-tiga ni lah. So kita start dengan vector equation kita. So vector equation, kita ada R is equals to A plus TV. So R stay as R. So A kita is this one. So kita tukar dalam bentuk vector. Kita ada I minus 2J plus 3K plus T. So V kita ialah this one. Okay. So times by 4I plus 5J minus 6K. So itu vector equation kita. So untuk cari parametric equation, apa yang kita perlukan ialah X, Y, Z. So ini ialah X, ini ialah Y, ini ialah Z kamu. Okay. So basically kita ada X is equals to, sorry bukan, salah. Saya betulkan balik. So R kita tu ialah X, Y, Z. Okay. R kita ialah X, Y, Z. So kita ada X is equals to 1 plus T times 4. So kita akan dapat X is equals to 1 plus 4T. So next one, Y is equals to negative 2 plus T times 5. So kita ada negative 2 plus 5T. And last one kita ada Z is equals to 3 minus 6T. Okay, so itu parametric equation kita.
So kita dah ada dua. Kita ada vector equation, kita ada parametric equation. So kita nak cari Cartesian equation. So basically Cartesian equation kita just jadikan T kita sebagai subject. So kita ada T is equals to, so the first one kita ada X minus 1 over 4 equals to the second one Y plus 2 over 5, and the last one kita ada Z minus 3 over negative 6. So ini ialah Cartesian equation kamu. Okay, so itu 3 equation untuk equation of line kita. Alright, kita tengok example 25. A line has Cartesian equation. So dia bagi dalam bentuk Cartesian equation. Find a vector equation for a parallel line passing through the point with position vector, and find the coordinate of the point on this line where y equals to 0. Okay, complicated sikit je lah. Tapi kita kena tahu dia kata kat sini a line has Cartesian equation ini. So itu ialah line 1. Kita keluarkan. Apa yang kita tahu tentang line 1 kita, ini vektor kamu. Ya, kita punya Cartesian equation kita bentuk dia macam mana? Dia ialah x minus x1 over v1 equals to kita balik Cartesian equation kita ialah x minus x1 over v1 equals to y minus y1 over v2 equals to z minus z1 over v3. So yang duduk dekat bawah ni ialah kita punya v. So kita ada untuk first one, vektor kita for line 1, letak sebagai line 1 ialah 3i plus 4j plus 5k. Okay, so this will find a vector equation for a parallel line passing through the point with position vector 5i minus 2j minus 4k. So kita ada another line, which is another line to parallel dengan line 2. Which is kita tahu position vector kita kat sini ialah 5i minus 2j minus 4k. Okay, alright. So sebelum kita pergi kepada the next question, kita selesaikan dulu. Kita cari dulu vector equation kita kat sini. So kita ada vector equation R is equals to A plus TV. So kita tahu untuk line 2 kita, A kita ialah ini, this one. So masukkan kat sini lah. So V kita dia parallel dengan ini. So kita boleh guna untuk line 1 lah. So kita ada R is equals to 5i minus 2j minus 4k plus T. So V kita is 3i plus 4j plus 5k. So any vector yang parallel dengan vector yang kita nak cari, kita boleh gunakan dia. Okay, so ini dah jawab soalan yang pertama. Okay, so seterusnya dia suruh find the coordinate of the points on this line where y equals to 0. So bila dia sebut je y equals to 0 tu, kita kena wujudkan kita punya Cartesian equation. So kita ada Cartesian equation kita is x equals to 5 plus 3t, y equals to negative 2 plus 4t, and the last one kita ada z is equals to negative 4 plus 5t. So dia kata kat sini y is equals to 0. So ini kita boleh let sebagai 0. So when y equals to 0, so kita ada 0 is equals to negative 2 plus 4t. So kamu boleh nampak kat sini apa sebenarnya yang kita nak cari? Kita nak cari t kita. So t kamu kat sini is 1 over 2. Okay, since dia nak cari coordinate, find the coordinate, so kita perlukan x, y dengan z lah. Obviously y equals to 0. So now kita boleh cari x dengan z kita. So x is equals to 5 plus 3 times 1 over 2. Which is kat sini kita dapat x is equals to 13 over 2. And y obviously equals to 0. So z kita is equals to negative 4 plus 5 times 1 over 2. Which is equals to negative 3 over 2. So kita tahu coordinate kita is x is 13 over 2. Y is 0. Z is negative 3 over 2. So ini ialah coordinate of the point on this line. Okay, where y equals to 0. So itu example 25. Okay, so last example untuk the first part of application. Find the parametric equation for the line
L passing through the point P1 and P2. Okay, parametric equation. So apa-apa pun kita still akan mula dengan kita punya vector equation. Dia suruh cari parametric ke, dia suruh cari Cartesian ke, kita still akan mula dengan vector equation. Sentiasa tulis balik. Kita ada R equals to A plus TV. Okay, so ini ialah equation of line kita. So, dia kata passing through point P1 and P2. Okay, contohlah kita ada okay, passing through point P1, P2. Kita ada line. Ini ialah P1 kamu, ini ialah P2 kamu. Okay, so apa yang kita perlu cari ialah direction vector between P1 P2 untuk dapatkan V kita. So, kita carilah P1, P2, direction vector kita. So, kita ada OP2 minus OP1. So, P2 is equals to 507 minus 24 negative 1. So, kat sini kamu akan dapat 3 negative 4, 8. Okay, 3 negative 4, 8. Nak cari P2, P1 pun boleh, tak ada masalah. Sama je. Jawapan dia memang maybe akan lain. Kamu akan dapat negatif, tapi tak ada masalah. Sama juga. Okay, so sekarang kita punya A ni, V kita dah ada. This one is V. So, A kita is any point. P1 boleh, P2 pun boleh. So, kita ada R is equals to, let's say saya letak P1, kita ada 2I plus 4J minus K plus T. V kita is 3I minus 4J plus 8K. Okay. So, ini ialah parametric equation. Ini ialah vector equation. So, ini ialah vector equation kita. Vector equation. So, dia nak parametric equation. So, kita teruskan. Kita cari dulu macam biasa. Ini R kamu is X, Y, Z. So, kita just jadikan X, Y, Z sebagai subjek. Kita ada 2 plus 3T. Y is equals to 4 minus 4T. Z is equals to negative 1 plus 8T. Okay. So, ini ialah parametric equation kamu. Okey, contoh saya tambah sikit soalan ni. Dia kata, contohlah saya tambah sikit. Where does the line intersect the XY plane? Okey, contoh kita tambah sikit. Where does the line intersect XY plane? So, apa yang kamu ingat tentang XY plane? Pergi ke surat pertama kamu punya nota. XY plane ialah Z equals to 0. So, sama juga dengan example sebelum ni. Bezanya dekat sini Z kita equals to 0. Dia tak bagi tahu Z equals to 0. Tapi dia kata XY plane. So, apa yang kita tahu tentang XY plane? Z kita is equals to 0. So, basically when Z tahu XY plane kita ialah Z equals to 0. Siapa tak ingat? Contoh, kita ada Z, kita ada X, kita ada Y. Okay, so ini Y, ini X, ini ialah Z kamu. So, bila dia cakap pasal XY plane, ini ialah XY plane kamu. So, perpendicular to dia ialah Z lah. So, Z ni akan equals to 0. Alright. So, bila Z equals to 0, kita ada 0 equals to negative 1 plus 8T. So, kamu akan dapat T is equals to 1 over 8. So, ada T, boleh cari X dengan Y lah. So, kita just substitutekan 1 over 8. So, kamu akan dapat dekat sini 19 over 8. And then untuk Y equals to 4 minus 4, 1 over 8. Kat sini kamu akan dapat 7 over 2. So, kita punya koordinat kita is 19 over 8, 7 over 2, and last one is 0 lah, obviously. Okay. So, itu the first part of application kita, which is equation of line. So, bila saya tanya equation of line tu apa, kamu boleh jawab terus, R is equals to A plus TV. So, ini kita panggil sebagai equation of line kita. So, nak lagi spesifik, itulah vector equation kamu. Okay, so the second part. Ini senang je. Kita dah belajar dah. Angle between two straight line. Basically, angle between two straight line ialah angle between two vectors lah. So, ini vector kita. Let's say ini ialah line 1. Ini ialah line 2. So,
this will be vector 1. Ini ialah vector 1 kita. Kejap So ini ialah direction vector 1 kamu. Di sini pula ialah direction vector 2 kamu. Dia mesti parallel dengan line kita. So this is the angle between two vectors. So angle between two vectors basically sama dengan angle between two lines. So guna formula dot product kita dah belajar dah sebenarnya. So kita ada V1 dot V2 equals to magnitude V1 magnitude V2 cos theta. Okay, kamu tengok balik kamu punya dot product punya formula sama dengan kat sini. So bila kita nak cari angle between two vectors, kita akan dapat this one lah. Jadikan theta kita subjek, kita akan dapat this one. Okay, so ini penting, mesti kena ingat. Okay, so satu lagi kita balik semula kepada scalar product kita, A dot B kita. Sama juga kalau dia cakap vector 1 perpendicular to vector 2 kita, maksudnya dekat sini V1 dot V2 kita is equals to 0. Kalau V1 parallel to vector 2, V1 cross V2 kita is equals to 0. Okay, so basically samalah dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Okay, so kita tengok example 26. The vector equation of two straight line are given by P plus T and Q plus S. Find the acute angle between two straight lines. So kita ada V1 is equals to I plus 3J minus 3K. So ini ialah line 1 kamu, ini ialah line 2 kamu. So V2 kita is equals to I plus 2J minus 4K. Okay. So ini ialah R1 plus TV1. Ini ialah R2 plus TS2 lah. Kita guna S kat sini, S V2 kita. Okay. So untuk cari angle between two line, kita ada theta equals to inverse cos V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2. Okay. So kita ada inverse cos. So V1 dot V2 kita ada, kita cari siap-siap lah. V1 dot V2 kita ialah, V1 kita is 1, 3, negatif 3. So dot dengan 1, 2, negatif 4. So kat sini kita ada 1 tambah 6 tambah 12, which is kamu akan dapat 19 dekat sini. Okay. So jawapan dia 19 lah kat atas ni. So magnitude boleh cari. Nak cari asing boleh, nak cari kat sini pun boleh. Which is kat sini V1 kita, magnitude V1 kita is 1 square plus 3 square plus negative 3 squared. And magnitude V2 kita is 1 squared plus 2 squared plus negative 4 squared. Okay, so tekan calculator kamu, make sure dalam degree. Okay, wajar angle between two line, angle between two vectors mesti dalam degree. So supposedly kamu akan dapat 17.98. Okay. So simple je. Angle between two straight line, very simple. Basically benda yang sama kita belajar dengan angle between two vectors lah. Alright, so example 27 ialah attendance kamu. Ni attendance. So boleh ambil jawapan kita, theta kita is equals to 163.22. Okay. So itu je untuk video ni. So kita dah belajar. Ni atas. Apa yang kita belajar hari ini ialah equation of line. So kita ada R is equals to A plus TV. So daripada R equals to A plus TV, inilah equation of line. Kalau saya tanya apa equation of line, ini yang kamu akan sebutkan. Okay. So inilah vector equation of line. So dia boleh juga bertukar kepada Cartesian equation, and dia boleh tukar juga kepada parametric equation. Okay, very simple. Kita tahu V kita ni parallel dengan line kita. Ataupun kalau dia bagi 2 point, kita perlu cari direction vector kita. Okay, so the second thing yang kita belajar ialah angle between two lines. Ini simple sangat. Basically kita guna formula sahaja. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.